ebe me depa be Mike no me da se frozen e ba cho me de amamu wa okay anti ama no pay de na de unam Maame ya no pay de bokọ nso anya bokọ sa abrante o ti me nchen ya me ba be ma pani me di dwa enti me Ghana card me particulars ye fi ahye nti ahye ya kwala na me soma no commercial mo kwadi me sika se mu nnwuma nyina ama me ti ye ne na awotwe na me soma akwala so nko send sika ma ba bia me no mu di dwa no me ba ko ya woku ada na me hu no me menda na me sister pani ne betu manim se ma ba me se sika na me de soma ano no hye ne botom ma 28 million 50 cedis ayera obi ayi ti waka ya nteme de ti me ma police fo che me ba no ti me ba ni kire ni mu no na mbe hunu se se wa fa mpana e wa kuro ba bia frɛ ho bireku ti sika no ehwehwɛ mu na me za kwa hunu se me fridge mu na matɔsi ho no fridge ne kwa mpana ne ho eno na nkyɛn TV decoder ekɔ ti me ni police fo ehwehwɛ mu na me se me ameba nan akokoro ni so enra epe mema mienu ka me ho ekokoro ni so ekoto aketesi ane ne maame de asem ni nyina bo mo ewura ne se ne ya ma no mfa maame ye boy ya mo na me de ko Obriku police station ti me koto police ni me fe ni Mr. Owusu oba nan ne me ko ye kwa no ye se ye mra ne office ni me di ho nkita ho se anse eye nkwala mienu na di nsemone te de be ya basem ni betwatia ye ba ya papa yi de tu ye nim yes sisi ano samani de nkwala na de awie nti ye ka no kabata ne mienu ye hu de be ya fa ho ya bo maame na wo se wansoma me baba ema ye se on fa ni sika me ye dan woni fie to ni de wontua onsoma me ba no na TV ne fridge ne so fridge ne de maame ne de ye adwuma woni ba sisi amene mo ka sei TV ne so de wo ho enti me dwene ho a me ntia se san se me ntimi nya court ko ne abakwa ne abasa wo se me de be dan mo na mo bo ame Ezante scan sika mdidi dwa. Oba pampa cho sika na yesen. 28 million 50 cedis. 2850 Ghana cedis. Ena odi asoma oba pampa cho wan phone na eringe ya odia. Ana ma me odia. Hwe check o ma me phone na fato silent mame. Na case ne de epantoma o ma me. Wodi sika no ma oba ne se onfa nkwaye den na ma o. Me pa cho scam de man benya na 6355. Se onko sending to o ma me no mo di dwa na account so. Na odi dwa ben. Pa cho meton nam. Eti enamfo na wo wato mo nam ya won ko send sika ma wo mo no ba ya wo sika ayira ba cho ai sika se boto ni mo no ayira 2850 film ba na sika ni nyina aka bom ene hye boto ni mana no wakyekye mu me ba cho ni nyina aka bom na wonya anya ne se de enyeji na maame na wonya anya yi chingam no so to ho nse yete afidie so na ye no mu na ho ne yentimi nkasa wa anya ne se de me mesisi misika no me se de me check misika ne se me yi se 1000 na besa me hyehye na me yi sika na me yi ba ko na me de afa ho sa na no wa ye sika no me ba cha wa sa na me ye ne de ma no ese ansa wode kwa mbebusa ne bia numbers nti owi anu ono ahyehye no atworotworo no de paper no aka ho no de ekọ okay we ni de to sesen a wode sika asoma no free se me di ben fie miense ne ye fie hye ya me ne manyina hye de ono a na me so ono nko a na da bia wode sika ma no ba ni nyina so wode ma na ya na ekọ me ba cho ni nyina akọ na ba no ni natifie me ba cha wa wa hu so otwempena ma me kase mani hunu ya na me yekontompo ni ezan se ono wodan a wodan madwaye ne bibia wo mu dada enti no medidi wi a babrewa na mawura dem na mada bi won so ba ma na okokro mu kwadi agro okay ti se mekate me hu se otwem wa hu so do ba bia ba fie ho oba na nya mfie zen ba to mfie aduonu nan 24 years ena wode oba etimi ba fie na se ono mom maybe se ono a because one ekọ ne mpena se so mpena no ena ba ne ho se sen kwa ben wo fa so na ma me di sika ma wa sika na yira na fridge no yetam o peja frifie no obi ani fie ma me se ye anadwo se ye wia e bia na meni ho e bi so kra na me wode me ye fridge mu na ye ntie pepa ne kwa na se fridge ne share box mu me ba cha wa enyanko ba bia me ba cha wa wunya nyinya hwe me ba cha de box mu sa ena TV ne nso TV a me hwa e wo no ne dem ebo one ne dem emienu ti ba ko no tu ne ko da ne de koma ampana oba ne friend sen e fa ne Samuel wachere Sammy Tuga be Mike ne mami e ti sen Ivadu bia wanu na kasa ukwaye line sen na kasa
Bio pejoti hwe mic na be mic na mame. Mente wo nkan ye kra. Na mente o kasa na wo ka no. Ababa wa no hia no we. Hia no TikTok. Kai. TikTok. Wo hia no da ben. Hia no somewhere February ni mu ho. Afia. Your friend is saying. Your friend Maame ya. Be ma bia wanu na kasa mame. Your friend say Maame ya. Na wo hia no TikTok. Kwa be na afa so hia no TikTok. Na mene na muna mkuhu no TikTok na mi chatting se metimi anya number. No de number. Bia wanu kasa tuga mentere. Mi share no TikTok na me ka chenze metimi anya number no kasa no de number no. Ema. Just like that. E de na hu woni ho ade ko say ne pe. De na no ye o TikTok ho a catch your attention man say ne pe. Asa ne nan no acheche nti omo na acheche na na eme fepa. Ah. The na chia o kwa ben say wo ye ananta na say wo ye bolega te say I say bolega kakra. Fansa ye kire me say dey sitie no. I say pejansa na ye ni ma me. I say ya na so ye ananta. The benya ananta. Enya ananta. It is say me. I say I BBC. Eti oye video na wu ne nan na ye ofe. Nti eno na chill. Eh. Tuga. Wafa mpana pen na we no first. Ma fa bi da bibili. Wafa bebre. Be mic ne na kagum. Wo so wafa bi da na den bebre. Omodos. Be sen. Mintiminka. Untimi nkan. Ya de kofo ba asisi wo mbe ma. Betimi aka bi abefo na 5. Eh. Ya de kofo ba asisi wo ne ya ka se ema wafa emefra. Enya makura na betimi aka befo na 5. Damba cho kofo baase no dodo sen ne kom. As a first 64. Wono akura ni me da kafra. We ne ka me ba wo beje assistant so na wono anim o se kofo baase na fa sen 64. Fa 64. Tuga bi wono na kasa gu ade ne ma me. Fa 64. Kofo baase ne fa 64. Eti de o kan kire se wafa ma 60. So se ka fo ansa na ye ma. Ani. Wafa ma 60. 24 years. Nti ko hia Maame ya na onu oba bi wo ho ana se na omunyina no omagejai. Na me no bi eja. Ti data na ya da kwa. Oboa. Ampa. Na onu obi ya. Wo se ne pedi se ansa na okodwam. Oh. Edibe 3 weeks ansa na me. 3 weeks. One ne kasa wo phone so WhatsApp call ni ade. Mo ye video call. Ye video call ni. Mo ye sex phone sex ni bi. Ende mo anye bi. By video call ni ana se de na mo ye. Oh me busa nse ne no city o ye de na me na kasa normal ways sa. Bi wa no interview. Me ne kasa normal ways. Normal ways ne de here. Se bia wo ko hen wo ye den ebu a o si ne ma na ebu anso na me so me ya de nti we se me de phone e so ne kasa na obi aye na ade. Na phone to nsuo mo e. There be member bi nsuo. Chese unim strategy no. Se de esi di ye adwuma ni nti no ento nsuo mu. Eba ne se na ama me ne ma ne kodi ne ho. Ya ba en se me ya ma adwene se ono no na oton tare ana sensem bebre na nisika no eye basa na me so ene ma me wo fridge wo ntie ne me de fridge no ebro na de fridge no edi dwante se udi dwana emfa so ba so na ya to fridge ne de ababe ya de ababe sini ho no see you na o de to ma me anim se bia Maame me ne nam TikTok app no so makohia oba bia ne na ya chiachia wo chime wa catch my attention because ana me pe na ne ho akire ne nti wo fridge na esi wa wo fa nye hwe no fama me nkomo oba no me de bone bosia ono ma me di san nkomo no adenti na ne na ni san nkomo no na me ka kire ne bi oba ka kire me se fa na man fa nkontina me so ma mo na mane nti oba no ne na dada ani dodo sen adosu be sen be we na kasa gu ma me be sen kan adosu de bebre mo twempna free February be pem ne no mo de dada bebre ani ona ba ho na se wona ya na akọ ne ho ono ba mo na me so me kọ ne ho wo akọ ne ho present de makọ no adosu ne de ono na ba me me ho adentia mate se yesi ni krom wo ye star wo ho pa wo ye star boy yesi krom wo kwa ye ni mo pa
Me ko ha metane ne Nanti Street nti omunim. Mo Nanti Street. Ya na mo ye den o street. Ebu a okwa akota de amene na eko. Okwa ne maami hu se otifie obi. Wone ne maami nyina nete ho. Nti be ma ba Salome akra no so nyamfie se ababawa no. Oh 23 years. Maami ya o 23. Enti oba tan oba 23 years. Na be ma be hye no wo kwa utimi di be sen. Me kwa ebu ade chia. Na ebu on so be 2 days and 3 days. Nti okwa wo kra maami se wo kwan. Me nkra no. No ane se wahwim. Independent man. No akwose oba nchen. Ge no maami ti fie ho a. Pacha. Wo ye de adwuma. Oton ensa. Ensa ne den. Ensa ne jot ni. Ensa ne jot. No ton. Ah, uka bibi tato. Asa me hwe wa no me hu awi. Ensa ne jot ne den. Oton ensa ne jot ni wi. Tuga. Ma. Be Mike ne me ntekasa no. Oton ensa ne jot ni wi. Wase ne ton ensa. Ensa. Aha. Ena jot na wi. Na wo hye. Dabi. Ge ne hye. Dabi. Wase no hye. Dabi. Oton ma mantem boys. Ade ho ye ghetto. Ase ahona yese zongo live bisa. Wo say friend is saying girl no your friend is say maame ya. E na wase ne so de saying apia. Sport ne de saying. Ende ni di. Kro no so Asini bleku. Asin breku. E na say area na yese zongo. Te say me suma obi wa asin breku ama me direction no na ye nkonkwofa ama me fridge ne TV mre no. Wuni veranda ase me ye adwe. Adwuma be na ye. Wo ye de adwuma? Nya adwuma. Wonya adwuma bia enso wo atenka. Wonya adwuma so wo feelings. Wonya adwuma so timi kɔ no oba akɔkɔda etam wo maame fridge ade kɔkɔkye oba. Aden. Di enti na ade fridge ne chair no, ade TV so kura mposa aka ho. Di enti a? Ma mfa nche no. Na de eden. Me ka chen se onfa nya adwuma no. Onfa nton kokoti ne drinks ni nti se mfa so ne ba so a. Enti ke bia ke nya be 3 months ne bia nan kan fa so aba san kuma ba baji se. Na fe ade enti na wo maame na ade ne ye ne de ano. Wakwa ko hu se wa be fama de etimi kwa akwaje a wase na oton ensa jot ni wi ne se onfa ma no de enti a. De enti na wase ne se onfa ma no. Ne ban se so de ma ya ne abu ne kwase a. Ne ba ne na ekasa. Na de mo jai. Da. Ese munya etu wan kan kire ne se eniema no ko wiai because we wia me kan bi a kire se. O ka kire ne se sen. Me ka kire se eniema ne nya me dia. Na ye hwan dia? Maame dia. Monfre maame ya maame ya soma obi ewo breku ho nom se onko fie ho na one asew no so akwa akohia mini kan ene maame ya nkasa na menhwe ede wo say apart from the 9 no ede ne ma san do maame ya sa ede ya enu nkwa na wonu ho ya mfe enu nkwa na da kwaso engine hwe engine de anchew tie se eye kasa gu mic ni mu mame uhu se yese be ma de wo hwe de etu aniwa enti wo hwe oba de ewo oba no na attract ne ma ne se ne pe eti wo se ne nan a maame ya na se ne maame de he na me pacho waba maame ya good morning. Morning. Maame ya te say Pacho yo. Maame ya unim same Alio. me pacho unim same wo kwan ben so Pacho Adam kula usamisa. Oba pa midin de maame Frimpomaa ha ye Lawson TV Kumase na same de waba ha one ne maame say wono chempna ohia wo TikTok ena mokeka ye esiani na mpratwe ba mu no wakwa wia ne maame fridge ene ne TV aboda ho e de abrew maame na che no nti oba abagi ne TV ene ne fridge wono maame se mo mfa ma no adan Pacho me nka se me fa mo ye ka cha mo so mo nyenko aso am ka je sa o mo ko na me de o mo ko okay eti edana wo mo ba ho no wo mo no ba be di nkomo e kan se wo mo ba be je fridge any TV no wo no ma me te ase se mo de be ma wo mo me de na me ti ase na ma me ka ja me se me fa mo na enye hwe enya me dia nti me fa mo oh okay enti mi pa cho da be na emra meje oba pa
But I want anytime I'm ready. I'm the code, you didn't mean you on them. Na say who If I told you about this, oh baby, if I the one your boy for fran na me dofo. Obapa. hello. Obapa, when your boy for fran na wo kwasra obi. Oh, but Debbie. Because Sammy so do munte na odo enenam so e ma ne the fridge any TV ne buy ba won say on wanya adwuma ntinya ne dea eti no se ne maame ehia na dea wo ba beje na se munya nya yo ti adan na wo ma Sammy ehu ba bi a wo sesi e If I told me online oso odo and then me don't know why. oh adan Me no. adan dada jina na wo no na say sesi ya case ba ye nti na wo no I send Maame say me nyoba. Ne Maame say oba wa yes asile wa we no kofa ne dia anti. Oh Sammy maame na kan sa akire o Aye. na say wo picture ye da manimu wo picture we a very nice girl we are tia donko kama Sammy betimi do wato ne nsa so ada wa your plasma nyina nti adenti no so onyo oba na wan so hwa hwehwemu a wakan ye wagye atom say wo hwehwemu a nice girl Ne Maame say me nyoba anti me jusu say me nyoba. Dabi na senya Sammy na eka se onyo oba Sammy do ohun wi na Sammy aka mo wahu de nti a o se wo pe o TikTok ho de ane na me kira wade bi che Sammy rough eye ne fe wo se ugina TikTok ne so na wo ye video ba ko ya wo dadan wo ho eka bibi se ai be ma de se ye posti wan kire se ye do so na kan sa asem no mebo a se be ma ye posti wan no ne kire se ye do me ko hwe wo TikTok page ho bi enti wo se wo hwe videos na se dia wo nan no asi achia na ugina dane ho a wo twa selfie na ya na wo som wa no ase anoma a wo fi mango no ene ku no kra Sammy se de achi no me dofo na wonso hia Sammy na de pa na apɛ woni ho No, 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 booming. No, booming panso. And now I'm about to so. Oh, my man, na je se wo hia Sammy no se wo so e de o ahobrase o sa bu aw enti nka oba panka mudoi efe se nkanye ne me ye ofa ye ya na mayemra sika no so sika se na ode bre wa wo de siesie wo maame dan no Evan say na be Sikani season 2,500. Na sikana wai? Eba ni se no ade o ka oba pa. Me the music man. So fan so no di nti me say music no de ba nti afi no ga send ma music nti na me send ma music. Odu sika send na man na odi e. 3,500. Wow. Ada odi man say on fan to ho ma wa na say odi man say on fa nye de na ma o. Acha me de man say on fan to ma me na. Aya me da dan ye no see o ate. Ada uni bank account. Na umami nsu ni wankaja susu box bi kwa sen card ya mano na be ma wono ne basalome odi sika ma ne so won fanto ho ma o no odi dwane e sena me dwane di ntu na me de ma na ni fie wa ya na akọ a so me nko a woda tu go so ma u fie da onso so wa ba u fie wa ba mi fie da sa o dwane fie ni ma mo busanzo okon o dwane fie ni ma mo 3 months no okon
Nto be show them 3 months. Da bi oba me mo be di ebi a oba be wika na okọ na damfo ba ko wo janshi. Nti obedi wo 1 week. E wo fie na ono ma meti mu na. Okọ na damfo no a obesan so aba. Na oba be show ho 1 week. Nti 1 week ni nyina na ya no wo hye dem. Ompia bonten. No e den wane. Bibia wo inside oda. Anti wo toilet na bibia washroom e hye dem. Bibia hye inside. Hello. Eh. Mami ya wo so utimi be hye no 1 week o. Hello. Oba pa. Wono ni munyansa. Me beta no aya dai. Wa bane dan papa. O ka temse me mra ni fie madam fudu wa ha se oni anu monka. Me de phone ma na ko woni play madam ni. Dide feza na minim no wa me ko na me ko de ne phone. Wa ka temse me ko ton ne phone ma no fa bi so so fa nko ma ne ma ne. Enu pe na me pre madam fu ni se ya nko kuo ni so enu pe fa hu na me ko jaje phone no. Wa bane dan se me na me sini dem da na mpra na ko fa na ba se no no sini dem da o. Mami ya se me ni wo kasa wo ka che me se wunnim ni fie kura da. Me ba cho me ni fie da. Ono ni me ye video call mpo keke no de tutu wo se. Aha no no me nko ni fie mpo da. Ba se me ka se me si sa ko no otuko ne da de ana me boa. Eno no kwa hu na me ne madam fu ne ko ne ko je fu no me si ni dem mpo da. Me ni me fie kura otim. Sa da se so anya so otimi o minimum. Oh, okay. No ba pa e ba ne sen na wo ye videos e de to TikTok be ma be se o pe wo ho no mo a wo ti ase ene ne twempena etimi nya kukuduo e invite be ma e ma no be hye wo dem e de entia asa mi nye video onu asase no mpo na me mpene so busa no asase o sani sani miskanya asa me mra no na me nko so no mom na force me asa o de o sere no be so be hu baby ameme wo that time po me ko kuma su ko sia training no mo ye o pensai training ni bi nti me ba ya ni mu wo be 3 days no force me asa be so be hu baby ameme wo se me na me member ho a o be so be hu baby ameme wo e no ba me ho se so kwa na ni be ka me ho a no di ho akoni aba eti oba ofi oba dodo sen o sei oba ofi on mo be dodo sen beble kwa sa bebre ni nyina oba wodwam ane wow wo ma mi ni mu no e ba sai woni mnanim pa okay oso ma me ton ensa jot ni wi e yampa ono yale e ba cho on to wi wai no ton den ensa ne jot nko a okay na sensa ne jot ni de no kre ba wi ni de nka ho ba cho on to bi da no ne tetembo no ato Martin ti oba ya obegina so kakra bi ama me ye frɛ wo maame nso na ye ne nakasa sese uni ha enti ye bese wo ankasa wo ka kyerɛ wo maame na nipa na ya soma no ho no mo no ka ho na ye kɔfa ne ma no why ayo aha enti gina so maame hello madam ye mai hello hello Hello. Bemena, good morning. Morning. Pacha Pombo Kode. Honorable one, Assembly member one patem one ena nyamia drum. Wa ye yenso ye hu nipa ena wotu sa na moedia my honorable Pacha wadu fie o. I me wo fie o. Honorable ma ye ne maame ne nkasa. Wo ko yenso de na akwa kwasie. Me ba de bibia boko na ne maame ne baba twetwenkomo na se de wo kire mo no na che se tele no maame ne che se mobile na on person di no man be ba nyesa na wo se o kan no nti ono awa nti me person ne be di nkomo. Okay, oh me na te say. Hello? Hello. Oh me mpacha te say. You keep on doing about something. Oba pa ye fro say. Maybe abena. Any asa me name ni wo me so me de abena. Anti abena wo baba ba waja yase na anu ye no kofa ba yo ono ani jejireje. Wo de abrante bi ba fie se one ne twempena na. Abrante na kwa akofa ne maame e fridge ene ne TV e de abre wo ba no. Se maame na hu na chire. Oso wo hia na de. Wo mo ba ye wo so wo se da. So wo de fridge ne TV ne kwa wo mo bu ba ne kwasea enti wo mfa ma wo mo. Eye no kra maame. Pacha ma aso ka bo sa so pe mi se pacha anya no kore. Enti mbacho ye mefa TV ne fridge ne da ben. Me pacha o mo bi ya ba. Ma fra be ba no wa che me bi ko wo me no ha ko fa.
Matoba ni gyina so nti yɛpɛ baabi kura ɛwɔ no wɔno ankasa nkyerɛ ne yɛnyɛ mu adansefoɔ ɛwɔ asɛm ne mu wa nti ɔbaayɛ o maame gyina so kyerɛ ne baabi a nneɛma ne wɔ Bacho, my passion is our sister back to all. You want to be down one of my one of DS into your uncle and uncle. ɔbaayɛ sister ne yɛ friend is saying Yeah. ɔbaayɛ ɔsɛ yɛ friend is a mantini ye It's a pokia. wodi kosi ne wada bɛn If I told they did a funny say, this flew out by animal. Baby, 5 days of the train. If you are buying and drum is about the best of grandparents, I made by my and drum is also by one. okay Martina mami mi sa maame anti abna Maame. na abrantie ne maame ka se sika bi nso ka ho na oba ne sika no wode besiesie mo dan e wo fie honom sika no nso Ofa, sister. Me beba no. Wo akwanti mu no se maame ba be high me dan. Onya 18 years. Odi ni pa to ba be high me dan. Some ka say wo akola wo pe ni se wo so be high dan ya. E dan wa ha a obi a na se be ya. First can I kwako high dan ko be sie dan no na bra ebedem. E ti wo no mana. Iba se be ti be sam na oba no ne ka boy na. Oye kana semi bokoko ya. One ne bai. Eleja obaye dan no ti ni de ni baby a efiri o de baye ti ni de minima asuma de minima wo mu no. okay na se sika nso ka ho nti se waye dan ne de a dan na mo ye de ama han ana Nya metie. me ba cho dan na mo ye ama han Yo, meti nya me fie, mi ame dan o. Na me ba no ba se. Ayo ka dan na me de ma so wo siesie ti de. mate wase ne kasa ho gyina so mame oba pa e ka me se sika ne de e ka ya aba o sika no mso mo de awie Maame ka ntimi ma esan se enura na ye kɔ no nipa me no mo kwanya na akola ndi nkomo ga ne so ya awe se me ba ne ka chen se ye misika nti omunya mo de ma de be san ma me bag na se oba no so abrantie ababa wa ne se odi sika ma 3500 se fato ne ho no kre on first ka bia maame maame ya Hello. oso on first ka bia ma no I just say, if can I make the man or dear, no, can you first, can be a man? on first ka bia maame Maame e ya kɔ hwe no mu twanura me kɔ kuro ni me chiri kuro no mo so 1 hour e bra ba akwala no obo ni kuro ni mo no di misika no meje on first ka bia maame e ya plan no meje adwuma no meje de me ba no ti meje misika Obeji ni sika asasai. I don't know obeji ni sika na misu misika. meje misika pa ya adwuma no meje de me ba no Wodi na e obeji ni sika. e ya adwuma no meje de me ba no meje misika Maame. Ore da wo ba no makata so I ni don't kwa wa eno ka chere me se me ba hwa no de obeda o mu fie wonti se me meje de ni sika ni dia me titi na do do ma ne beda fie onu ni nyina emfrim di fan sana o mu di sika na ma me Me ko ni metina no. Ndi e wadi mi ne try atna no. Me ka yen se me sisi ni nyina no first kan ma me obetumi atia na. maame ya oso say maame ya Maame ne kasa asem no. Me so me ne so na kwasa me ka se eni a wadi me. Eni tra watna ne nusumisika wadi bi. Nusumisika wadi. Efa wadi ni me da obeda me wan se no ntini sika mflima obetumi atia na. tuga de oyire kani o obisa question na unzo me bo getre e ma de tonta de na unzo betimi atia me nka ubo njo tire say me man 60 million e man de utiminya oba bema winya adwuma utiminya dwetire 6000 e de mo oba oh maame se ontimi fanya adwuma ani nana ya ampa so ma 6000 se fa ton e ma Me ba to eskana nyon nko sika wai. Ono 2000 odi kale ma na mi akasa mi sika 3 am do so nto da kanya mse 50 million ono to 3,000 bisa no maame adwuma be na ya unya sa 3,000 adwuma be na ya ukonya 3,000 me say uba na me to ma de da me ka cho sa de no mama ton me ja na mi face kan bi aso na odi 2000 so uba kanya mse 50 million. Who 50 million? That I know this thing.
Hello, Maame ya. That's how many they know to come. Maame ya. Hello. What this to have one was piano. You can honor the man or boy. That's how some evidence for her. I know maybe just to a man or to just kind of pediatric or money to be out of one. Yes, me this camera no. Oh, catch me say. Oh, me man first ke be amaba. Maame, I know me di mo. Mo fam 2085 ne mra me. Na adwuma ma hye dia di me ba fam 2850 bra me. Fam sika bra me maame. So what's me go police station ya match me police station kwan. Aha. Ena bedi ma sama me mo fam 2005 ne mra me 2850 ne mra me. Abraba mo bo na adwuma ma hye dia di me ba no. Meji me sika. Me catch me say meji me sika. Yo. Media agro why? Media agro me ba na ama na basa na wo as a state we seekings way me be power ba be di me ba me sika wa ba ya why is a straw me say me ni ko to me dem ko meji me 2850 Samasi mama kwati kwa so pekro no agba enye me ba na ba kro no ga me ba ko be am do be ko me do ba Lawson meji me sika me nya obi amu kwati ase mumumienu mo da kinsu abedi aba no mumumienu be me kwase a mumumienu anya me fridge na odi tunto wi no drinks no anya fridge odi tunto wi no drinks no me si obetua sika no ani guso obetua sika no ani guso ejam do ba Lawson me say meji me 2850 adwuma no ma hye de me ba no sen na police de ka jo sem ya nche no obi anfa half na ko frɛ kwanfo bi ni ba ye ana no betina ka che me say sika no obi antua me boa ana ko frɛ kwanfo ni ba de sika no obi antua me boa ewura me say adwuma no ma hye de ma gi me sika me de ba famra kwa so me ni police station sem be ma fa abefa Lawson ya so agi me sika ya ba ba gi TV ni fridge na gi sika na ka ho Mama entie ba ko Agwaja sem de meka na se me ba na amana bazan ka wo ba why say statue we me fie nkra ma kwa ho akọ chen me fie nkra man omo ho akọ chen me fie nkra ma ho akọ chen me ba na amana bazan ka wo why say se gwa chire we me fie nkra ma kwa ho akọ chen me si ma gi me sika baby amode me ba ne fire no me hu me si ba gi me sika me gi me sika Wahu da mu me ba na first ka me fanya da papa na mo boa me ba na fa me sika me fanya da papa mo na mo na me boa mo da fo na mo da mu no me se ma gi me sika se me ba na ka ba no wo hyenkura ya me ba na ka ba no wo hyenkura se o ba bu sha ka me ne ba ka sika ka me de cha mo ba wa se krama wa wo me fie wo da me mpe oba wa se krama wo me fie wo da me mpe me se ma gi me sika me si ba jimi sika so se be fa famra kwa so me de be famra kwa so ajimi sika hello wa jimi enti oba fa wo kraman no ti ba jimi sika me si ba jimi sika me ba jimi sika ya de be famra kwa so ma jimi sika woni go first Canada mo da tanta na muti me ba na be da ye ma mo ntram Messi ba Jimmy Sika wa za krama wa wanya duane anie no wo me ba na amana basa abraba mo body kuro ni mu anu na me fa kuro ndo hwere ba kwa abraba wo no ba mo ba anu no abraba wo do ba mo ba anu me ti ba Jimmy Sika me ba Jimmy Sika manyi sika na niama ato ne mawrade anu be betu twini nyina ato agu Messi meba mema bo medam emra kwa na media nam so Messi me de Lawson ha baje meni ama aso hello auntie Abna hello auntie Abna sese asemi me no adi nkomo kama na ntokwa ifiri he Auntie Abna woni bibi se obi eton kro no de ma wa boka uti anye ye kura mpo a
wokura mpo ne mreti mi chill enti say what ase agye atum say yemefa TV no any fridge na sika na eka won no maame said dia ahyase na wo kan se wo na wo ka bibi say wo be chem na nka wafafa because wo ba na akwafa aba nanka yen kanante ase enya adwuma na yen chem na yen fafa oti ase sa be mic ne mame me ba cho mini how okay anti abna anti abna nya abotira na kasa yie wo phone mu na yen te o kasa ni yie Oba no nempra waso kwa janse maame me mpese matutu nem oba nempra waso kwa janse enka je zo be se me ba ne ho enka je zo be se oba nempra waso kwa janse maame oba nempra waso kwa janse hello maame we wa kwa so kwa janse jama kwa so na na ka tire me no said ya nempra waso kwa janse obejimi fu no so no obehu ni pa no wa obejimi si wo hu no no de wo ya na ade ye kana mai wa ya kurasi ni eti me si me jimi ni ama ni misika wura me jimi ni ama ni misika jama bara so na be ka ana so onu so ni sika ni odi ni me ka nya so famla obetumi ewa woni usika bia woni mesi anu amenya mo do hwere ba ko na mukuro ni mabra ba mo ba no no abraba no maame mo body kura ni mu anu no adwuma no ma hye de ade me ba no anti abna maame we mimi adwuma na me maame esedu ba usu menya maame ka setia o usu menya maame ka setia wa kwa sanso ya adwuma na ma ba oba ne ye timifu a enko ni enko me fa sika fa meleme nti be ka so se me kan jam se me adwuma na ma sedu ba no ana oba na ya me for so me fa bi mra miara me so na o so le no atam we aba fa otola na so na otam we aba fa no me tetere zo ngwa tam meleme Mame ya yes na che se wagya pade no akasa mi onti no so ya no akwawia ne mame ne ma brew ye o maame ni dina so no akeka kan sanfo tia mi sai yes akano o fom mimi wana kan sanfo mimi me wana kan sa baby amode na mo sa ne ma ne bra me se no ma dwam ho adwuma wo kuro nim baby amode ne nam no ana mo tu sa ne ma ne babra ba mo bol kuro nim anu no baby amode ne nam no ana mo di sa adwuma no no okopo ba ba fie ma bebo no ka wo apui maame unu mu nyansa wa boda mo ze krama wo nya duane anie no maame unu mu nyansa e ma ya ne ma nya sam kopo ba ma kopo akonya sam abaya tantan we me ba na ka ho hye nkuna ya ka me do ba fie me ba ya me ni nua ne me ma ne ba ka ho hye nkuna ya ka me do ba fie ma kam jes ka ma ka ba wo de ma gi mi sika mate ye hello mami ya Daddy, me ba so mama me no asama ka na pese mi tie no o si me ba na ko mi se de mi se nkuran o hu akọ no se wale fo wo hu se nkuran we fie wa kam do ba mi fie kam ja skira chire wo se nkuran Daddy o se me hu da na wo ba ni eso me pe na se de wa bra wo pe no ate fa mi sika ma me o hu e se nkuran wa ye se dua no wa ye se dua akete sia ba ya wasi so o hu no dress bi so kom ka se de wa anya kunu Mami ya nti se unu mami mati asese ye mefa niema na ye beto aso we kire ye beba befa why e ba choyo anti abna hello anti abna mami matinti ye beto aso edi nkomo no we kire na ye ba befa niema ni sika na ye behu kwan a ye de befa so why that's it hey Sammy tuga akwafa asema ba fie o what did again e ka kire o be mic no ade wanya broken heart ana Dabio. Aso akoma ate. Oh Dabio. Aso akoma ebo gingim. Dabio. Ya de apese kurasi ubo ebeben. Na akoma ye she. Wakoma ante. Dabio. Gane na nim so wo mpena waso kwa janshin. Dabio. Na ede na ama me hu yi. Ono ne ka mi se okwa ne namfo no ho. Enti na mo namfo na ma ntia me from mo so waba ho. Enti se ya na aso kwa me se ede na ama me hu se wo mpena na ne ti o ede na ama me ko hu se o mpena waso kwa janshin. Ana me ntimi hu mi. Ma me ede ne hu yi. Maame eno me ko okuro ne mu no. Mi nyanam no mo kwa ma komenti. Omo gaza me ntena ka ne mu ntwen. Ana me si ye na me de ge ne number.
beji obi fo na me defra mu dan so nim na mbo me kai no bo akwala ne di kire me e na omo ma me ho ni su di bi free lewe ma na me ko le fufuro ne ma ko busa na se saa na ma me hu akwala na ma gu ne ho so no nya ma ma ketwa enti okwaji we 2 cd anu aji we 1 cd no aji we 3 cd e na ode boss abra na okure ni na so kwa jansen no e ho ne mpana te ho ne ti serious ti mba na oji na edie tuga no ba won chan ya wo hu hwe dabi o wo hu bibia sa dabi utimi ne da pa me jene fun nyina fichi nso me hu bibia wo so o jene fun fechire e de na uhu ye nti aya na jene fun fechire ono ne ba ono ne je me fun se ebia obehu se ebia me ye chese mu mienu mo twe kura ono ne dwene se ebia me ya do fro ne chinti ono ba me so ma jene de ma ko no sa ma ko ba bia o se like me re ebia ntu me hu hwe e bi so na untimi ne na nti no otwe mpena waso kwa janshen no enyesa na di ntia na me nim ade kro me nim ono na me nim ne ha u se bibi ha no me sure waye wadura na ebia baby visa waye wadura sa nga de baby bisa waye na duro utimi so waye obana no ne ma metete ye ma me nya sa enema ben waye kwala na duro ti wo chim na no misika wa wie firifie pa ma misika wa wie firifie no enka asem we ama na nka wunim dabi me pesika do ka djuma ho asem pe 2000 kwa ha dan ama wakwatia do akosua djuma no odwa ku sika de kwa me do ko hunu fie ma me rebe ho tuga wa maye waduro ukofia ya udidi ane nakodi ya mididi ukofia wa udidi e wo fie ono ane no aduane no eya ote wo de enko ana se otwabom menini nyina ni didi na se onye waduro ana ode hye ne baabi ase oka asem cheme amintimi em resist like ase oka asem cheme amintimi mpupumiti na ompena 60 na aka no mo so ka asem kire wa ya na popo uti ana ane omo de ya utimi popo ane ba we de ontimi popo odo na chekire o ka bibi kire no mama ye tie wa ka bibi kire no de na pese o ka kire no ni we ka kire na je so so waja o nkra meni na ja da oni ni ja da ben meni na ja da ben ase case ni sha se eba na menini ejaye ba no de no hu se e se ni se menini ejaye na agba akwa homa sen oba onchen ya na ma ne sen ebu ha okwa me man 100 series gebi afre set ne mpena ne o dabi gebi afre ze si a dabi menini o se ne mpena ne o menini ni pakro nti ono kra ye se wanya akomate menini broken atache no menini ni pakro oni gebi a dabi ntunu we ebeja no wankeka bi ansie dabi no backup dabi adwuma be na pese da chen we ye present kamitwi kasa kese a etwam atakreta ne anwa etwam we anwa ka na yete aka bi etwam a kasa kese etwam we fa ka ben anwa ka e na pese okosua nti na ma me pe 2000 edo akotumu no dabi ani excavator na ode meko se ni nyina ye kasa kese eti eno na ode okotum eti wa wunim se wo ma me edo akoto adwuma mu ena watam ni sika 6000 de di kan wo de akomo oba se me de abo odwetire de atoso mienu 2850 Ghana wasa de akomo oba no se eno so won fan siesie dan asa be sesa wo ma me fridge ene ni TV ato decoder ene dish akoba ka ho wonwe wo da ache ho tuga wonwe wo da ache ho njene ho ana adro na one no ha weti osi osuma akonya binti okwa ye amamra ma akonya no menene mfa me nko mfa mani hu akonya akro no se osum ne da girl no se osum akonya enti okoya amamra ma akonya se anya sa akonya ne be ha no dabe no sha se kan sa asem no o ache woni ne tenaye no nti okasa wo yam nhyew dabi time be na ya no ta pie kwasoma konwa last week no okwo last week Thursday okwo ya ma ya na time be anopa awie anwumra na jo ahomachen ebia from anopa be 10 to 4 more there was so ya dikuro ni wi nti ya style be na ya no ye no
okoto akoko national no de ko asone no so wo hu asone no so da asone no o mo side ho Maame ba min ko re e duro so de me ba nsa no maame e duro so de agime me ba ne sa me sika la wa twe wura fie ho no maame tuga ko pa nya madoma we ohia mpa bon ko ohia crusade ese ya organize crusade ma no wo mom ayeyi ashama kuma tuga nimto on beche dali nyame nyombe pa na nimto asori nyombe na nimto unkwa asori ne wi ase nyom so e de na ape shata eni bia de na nimto unless they chiri bia egba na ya me enyom ne bo na de wano afefam odo ma nipa jimi odo ma unima no to unimo to e de be de wo huto odo ma nipa jimi odo ma nipa jimi oh my commandum wife when you come destroy my life my commandum wife when you come destroy my life every day is not fast and a voice and every day is voice and a fighting and I want far away unimto odo ma nipa jimi be de wo huto Maame ti ebere na edi akire na yakwa akwaje ne ma na sika no se waje atum se yenkyem na mo nkyemfa agya ba time yenu na mo ma akwafa ba yebehwe na yaye ne saa why alright what's in it wade na beka akire no ne maame nyina ya beka akire mo ne se ma beje me ne ama sika no medi ma ne nya wo ka ene ntim nya me so meka enti yenkyem no obi amfa 1425 alright case we me pese won so ba mu na o kire wadwen se mi mu na metoaso Maame me pese me bisa mra na maame ne ne ba samete ha se na me pese me bisa se anyem bia no ye ma no wo mo je yensem ana se ye ne eje yens wo mo nsem me ka ma tai no ani ye mama by ma ya ne mrantie no wo bisa eye same se wonim ma dodo me kra na me yam hyehye me was 60 kofo baase no wo yi for free mu a just ma 60 wo to maame anim etimi ka we wo ka na ne maame hwe no so amrantie ne maba amaba se mu dwum hu o enkanka TikTok ho no me say ebinum de ye adwuma papa no hwensem na ebinum die na no ya ba ko betena ha say wono soso saa we say soso ekra de adutwam amrantie ne maba wa mo wo ho mo jinsem so ti ase wo maami dwadini hwe chehye no maami utimi unse wo ye dwadini wo ye brefo wo no wo wie school wo nya adwuma wo bre ama wo no wanya baabi asi wo timi kra de ni sika maun se fa kotuatua ende wudi no kra wo ho se fa so wo wia e de kokoma ya enipa de ye nsam dabi oba ya no ho ofe na so se de bra wo city we same wo fo pa sanenka me ben ho a eka mi hu na sum aka chen se insem hunu ana wo same wudie wo maame ani daw so piesie mu a odani daw so hwede a wo kire so ti ase eti maame eyese akwakosi se ye kofa fridge no na yafa TV no na sika ne de ye duru ho ne ye ka ne be ye na mom emma ne merma emrantie ne memma no muji mo ho ankasa mucho mo hofo na ma time no so no ye hwe nkasa nkire ye ma emema ne mrantie no konsese no de akwakosie no ekobone ani ti se bani se ne se wanhwe ni ya se ya na bekwa akwakoduro ani ti ma me de ma no asi mate elder mpacho brema me me da se man Frimpomaa na enasem ya beto dwaide ama kese obi a wotie bia asem no aye ne nwanwa na sa TikTok yi e de asem beba o se ho na ohu no ho na ohia no na ofi ase se one ne tu anamo na me baabi a me pese me ka ho asem titiriu e ya awofo nokure ni awofo ye di so one ma bebre ho maami minim se wa esenga madade a eye abrante same ne maami so ono nko a na etete abrante dia se papa wo ho a eboa de mi hunu no because ekoye se be maduru ne mpani mfie so se ya maami ntimi control no sa maami betumi a control ni be ya enkanya ne sa akoda waje nsamu yi ne ba be man same waje nsamu ede ente na waje nsamu o maame eja pade fridge
television what's the sadia komo ba ei wade kwagoro e medamase na brantie ti sei na sane maame boy amane ni sika na brantie sesa e de kwom magoro yesane ntete yankasa wo fam agya bi antia brantie o yesane ne ko de da ho no a aye ngyegeso ntete ye ene ye de amasame ene na many this house and phone no ene ye toso bia one say man Frimpomaa maame we ho aye me ngon kakra maame o se ode abren on say sa wo hwe ne ba ba yi a eye maame ya ne maame a o se ode abren ne ho aye me ngon akopem say adenti na wo ba ba ya wasi so 23 years akosoa be ma ba fie na wo gigi nani na waji atum preko pe jasa obenya be ma wo ne Sammy otie ne kokko ne tenten ne sade nanim tadwatie ya jasa wanya asew waji atum preko pe ei e mata ne bi eyemfom so o baba nenti akwada no afia se bo brasa sisa mema ba fie na okwa wode bi aba wode fridge aba wanka hwe wode TV aba wanka hwe maame sa wan hwe ni ya obeyi bem wakura hwehwere yo yanka sa kira aba ta ni bi o mo yangege so ne baba wode bi ba fie o musa no ba bi okonya no na onum sa wo yesa no oba no daache na wode di agro no enti maame no kura ne se wanye ne ye na ye kan nyina no Sammy ni nyansa wo fom o hwe ne kura sa ne oti asa wo ye latogi mani bia ni nyansa wo fom e na maame ya no nso wono nso se honhom fine honhom moni bi na ha kwada yo chesa wo hwe na no ni atamdidi a wo di maame na o to ba ya wono anka sa waboa ne ho so obedi sa abone no na wo die na enye suba papa man Frimpomaa elda me da say ma me hwe Lawson eba